Laithahnjak Sal kisa swkang thwinai Lt.Surja Ni Nukhungo Ni thangwi sawikya Mathani Block President Bg.Buddha D tei akusong tei thwithanjaknaini thai wngkha Podnogar bisibai khorjak 3 number ward amchaio naitongni swkang chini mangpili no. Ini Nukhungo Ni Nukhungo mangkha sini YTF ni Block Vice President Lt.Surja Laithahnjak constituency bo saka sini tako okora sini kadano Surja Deborma bo thwimani khanai koni khana soni condolence tongo bono khanai bubar direction bai tino paisa pajak tai borong yo condolence ang jalang mane achu banai on bai tino paisa pajak borok soi bai nang pas borok pas bai koi boy ekun pas bai ekun borok এমনি বলছিনি তিগ্রা মথানি ভোটার্স একদম সাব ভোটার্স जों जे জয়লাম কেন্দ্র जों जे 855 বুথ মানে যে পাস মানে ম্যাক্সিমাম 50টা ভোটার্স বন্ধ খুলে মান আছে যেটা ওখানে এমএলএ তো লাগে সুবিধা বলনা বরং সুবিধা বলনা जों जे পাস মানে বরং আর বুথ সবচেয়ে কেমন মানখা ভাইবানে বড় বুবাগ্রানি যে খানানে যে প্রোগ্রাম থানানি থাকমানে বংনগর কন্ডোলেন্স কিংবা বড় তিনি Bangla sab sabni gari khungsa maro bangla family number tini thang mangla kha khana mon khana se kon lai tha haipana ang khana phaime apana ang boni yak ti khana chuba mo hosine tabe mala nei khana program dobo hoito ang tini sari go ma thanai hoito khana asi siri ma thanai e boni bagane ang morno tini paiso pajak ang du dui tomo paisilo ni chairman to wakirai bo ba ju ga ju khaine program tini khana thungde bising ang bo mono aro hon ব্যবসা খাইলে जों बेलायनो खायनो गोताम नि माले सबसे बरफ तो आसाके थैदो गंगे जों हायपनो अमर सबसे यवि जदि थैके आंके तो सिन दुख नांगो हायपर आं आसा खायो सिनि काका बजे दिनै थैने अनि बुसारो गाहाम गरम तंथं आशीर्वाद कालां खाना बडे आत्मा शान्तिके तंथं ताम नि माले बयसनि थैगराने आं खा खायो ताम नि माले जों बरफनि आयुलो बुसक दं तामना सिनि जुग लायो तो 60 70 बছর লাগে नो अनेक कष्ट दं वन बागै आं दिनै बं नुखुंगो बर बाक्सानो वन नुखुंनि बंनि बाय हायखन आं समावेदन जानांगौ ताइ बन आफा सानके तंथं दिनै बं नुखुं पाइसो बे थैमानि जे थाइ इंको बजागा मोसिनि पदनाव एडिसि ब्लिस कय नम्बर वार्ड 3 नम्बर वार्ड सरि आमदली गुलागाति प्लस सोइलम कन्स्टिट्युएन्सी खालामो